Good morning, students. The next topic is swaps. Already we have discussed the topic about the derivatives and types of derivatives. The derivatives are four types: forward contracts, future contracts, options, and swaps. The last type is swaps. Today we are discussed about the topic in swaps contract. Okay, swap. It is another instrument for risk management. Already we are discussed the derivative is introduced for risk management. സോ നമ്മൾ റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച വേറൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് സ്വാപ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദ വേർഡ് സ്വാപ്പ് മീൻസ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓൺ ഫോർ അനദർ. അതായത് വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്വാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Basically, it involves an exchange of one set of financial obligations with another. അതായത് ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാധ്യത അല്ലെ, ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണം സംബന്ധമാണ് பொறுப்புகள் இருக்குது. அதை வந்துட்டு நம்ம ஒராள் செய்ய வேண்டியதை வேற ஒராளுக்கு வேண்டிட்டு செய்வாங்க இல்லையா. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி உள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் അല്ലെങ്കിൽ எக்ஸ்சேஞ்ச் அதைத்தான் நம்ம வந்துட்டு ஸ்வாப் அப்படின்னு சொல்கிறது. Two or more parties exchange one set of predetermined payment obligations or asset or liability for another. അതായത് വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട பேமெண்ட் ஆஃப் ஒப்ளிகேஷன்ஸ், அதாவது ஃபினான்ஷியல் ஒப்ளிகேஷன்ஸாக இருக்கலாம், அசட்டாக இருக்கலாம், லைபிலிட்டியாக இருக்கலாம். அப்போது ஒரு ஆள் வேறொரு ஆளுக்கு வேண்டிட்டு இதில் ஏதாவது ஒன்று நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்ம வந்துட்டு ஸ்வாப்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸ்வாப்ஸ் ஆர் ப்ரைவேட் அரேஞ்சு லாங் டேர்ம் கான்ட்ராக்ட்ஸ். அதாவது ப்ரைவேட் அரேஞ்சு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது மாதிரி സ്വാപ്സ് ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ല ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഗവൺമെൻറ് റിലേറ്റഡ് അല്ല, ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രൈവറ്റ് അറേഞ്ച്ഡ് ആണ്. ദേ ആർ നോട്ട് ട്രേഡഡ് ഇൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ചസ്. അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് വഴി അല്ല ഇത് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് സ്വാപ്പ്. അപ്പോൾ സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, பகரம், அதாவது வேறொராளுக்கு வேண்டிட்டு நம்ம வந்துட்டு வக்காலத்து வாங்குறது, இல்லைன்னா வேறொராளுக்கு வேண்டிட்டு அந்த பொறுப்பை நம்ம ஏற்றுக்கிறது. அப்போ இங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஒப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் அனதர் ஆன ஒன் ஃபார் அனதர். ஒரு ஆள் வேறொரு ஆளுக்கு வேண்டிட்டு ஒரு ஒப்ளிகேஷன்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க, இல்லைன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுதான் நம்ம வந்துட்டு என்னென்னு சொல்கிறது, ஸ்வாப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, இனி அடுத்தது டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்வாப்ஸ். ஸ்வாப்ஸில் രണ്ട് തരത്തിലുള്ള there are two types of swaps. One is currency swaps, next one is interest rate swaps. கரன்சினாலும் எனக்கு நமக்கு என்னென்னு தெரியும், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்னாலும் நமக்கு என்னென்னு தெரியும் இல்லையா. ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு, இந்த மாதிரி உள்ளதில் வரக்கூடிய ரிஸ்க்கை மேனேஜ் பண்ண தானே நம்ம வந்துட்டு டெரிவேட்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிற புதிய ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நம்ம இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணது. ஓகே, அப்போ இங்கே நம்ம ஸ்வாப்ஸ் வந்து கரன்சி ஸ்வாப்ஸும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஸ்வாப்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு രീതിയിൽ டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, എന്താണ് കറൻസി സ്വാപ്സ്? Okay, currency swaps. It is a derivative contract to exchange one currency or a long in one currency. അതായത് ഒരു കറൻസി വേറൊരു കറൻസി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറൻസി അതേ കറൻസിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കറൻസി സ്വാപ്സ്. അവരുടെ കറൻസി മാത്രം, അതായത് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആ രീതിയിലുള്ളതാണ് വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എഗ്രിമെൻറ്റ്. ഈ കറൻസി സ്വാപ്സ് அப்படிங்கிறது ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് to exchange a given amount in one currency for an equivalent amount in another currency based on present exchange rates, terms and time period. Okay, இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு, டேர்ம்ஸு, டைம் பீரியடு இதனுடைய அடிஸ்தானத்தில் ஒரு கரன்சியிலேருந்து அதே ஈக்குவலண்ட் அமௌண்டான வேறொரு கரன்சி, அதாவது கரன்சி தமிழுள்ள எக்ஸ்சேஞ்சான கரன்சி ஸ்வாப்ஸ். அப்போ இங்கே நம்ம கரன்சி பண்ணும்போது இப்போ நம்ம அமெரிக்கன் டாலருக்கும் இந்தியன் கரன்சிக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. அப்போது അതായത് സെയിം ഇവിടെ ഈക്വലൻ്റ് എമൗണ്ട് ആണ്, പക്ഷെ ഒരു കറൻസിയിലിருந்து അതே ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட் வேறொரு கரன்சிக்கு நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது தான், ஃபினான்ஷியல் ஒப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்துட்டு கரன்சி ஸ்வாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. இட் இஸ் அ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் எக்ரிமெண்ட். காரணம் ஒரு கரன்சியிலேருந்து வேறொரு கரன்சி. இப்போ இந்தியா அப்படின்னா கரன்சி தான், இப்போ யூரோப்பியன் அப்படின்னா யூரோ,
அமெரிக்கனில் டாலர் இல்லை யூஎஸில் டாலர். ஸோ அப்போ இப்படி ஒரு இடத்துல அப்போ ஒரு கரன்சியிலேருந்து வேறொரு கரன்சிக்கு சேம் ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் அப்ளிகேஷன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், கரன்சி ஸ்வாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ இட்ஸ் ப்ரீ டிட்டர்மைண்டான தென் அதே மாதிரி இங்கே வந்துட்டு இப்போ உள்ள ப்ரெசண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸு பின்ன டைம் பீரியடு இதெல்லாம் அனுசரித்து மட்டும்தான் நம்ம வந்துட்டு கரன்சி ஸ்வாப்ஸை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியும். That is currency swaps. The next one is interest rate swaps. Interest rate swaps அப்படிங்கும்போது it is a contract to exchange one type of interest payment with another at a predetermined future date. அதாவது இப்போ நம்ம ஒவ்வொருனுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு வித்தியாசமாக இருக்கும். ஸோ அப்போது அந்த ஒரு பேமெண்ட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட்டு வேறொரு பேமெண்ட்டுக்கு நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு ஸ்வாப்ஸ் அப்படிங்கிறது. இட் இஸ் எ கான்ட்ராக்ட் டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒன் டைப் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் வித் അനദർ അറ്റ് എ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വേറൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലേക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. It involves an exchange of interest rate obligations by two parties. It involves an exchange of interest rate obligations by two parties. ஒராளோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஒப்ளிகேஷன்ஸ் வேற ஒரு ஆளுக்கு நம்ம மாற்றி கொடுக்கறது தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு எக்ஸ்சேஞ்சஸ். கரன்சிங்கும் போது ஒரு கரன்சியிலேருந்து வேறொரு கரன்சிக்கு மாற்றுறது. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்துட்டு ஒரு ஆளோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பேமெண்ட்ஸு வேற ஒரு ஆள் ஏற்றெடுக்கிறது. ஓகே, it is used by borrowers who want to alter their interest rate or cash flow profile to suit for their particular needs. ஒரு பர்டிகுலர் நீட்ஸுக்கு வேண்டிட்டு, அதாவது நமக்கு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை മാറ്റിக்கிறது தான் ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്സ്. അതിൽ ടേംസും കണ്ടീഷൻസൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ മാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നമ്മുടെ കൺവീനിയൻ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ്, എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ദ ലാസ്റ്റ് വന്ന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ തന്നെ അതിനുடைய ഫീച്ചേഴ്സ്, അതിനുடைய ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതിനുடைய ടൈപ്സ്, 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റ്, ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ്, ഫ്യൂച്ചர் கான்ட்ராக்ட், ஆப்ஷன்ஸு, இப்போ ஸ்வாப்ஸ். ஸோ அப்போ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்னுடைய லிமிட்டேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றதான். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்அடிக்குவேட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம். இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம், அதாவது மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டெரிவேட்டிவ் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஆர் நாட் ட்ரேடட் இன் ஆர்கனைஸ்டு எக்ஸ்சேஞ்சஸ். அதாவது பக்கா ഓർഗനൈസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് വഴിയല്ല മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ട്സും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ അതാണ് പറയുന്നത് ഇൻഅഡിക്വേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം. ഒരു പക്ക അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസിൽ പറയുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം വളരെ ക്ലിയർഡ് ആയിരിക്കണം. ബട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം പ്രൈവറ്റ് അറേഞ്ച്ഡ് ആണ്, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് വഴി അല്ലാതെ നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ള പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്പെക്കുലേഷൻസ്. അതായത് സ്പെക്കുലേഷൻ മീൻസ് അതായത് ജസ്റ്റ് ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരനെയാണ് ஸ்பெக்குலேட்டர்ஸ். அதாவது விலை அது அவங்க வந்துட்டு அவங்க பேரில் சொந்தமாக வாங்க மாட்டாங்க, ஹோல்டு பண்ண மாட்டாங்க. பட் ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എங்கே വില കുറവാக இருக்கோ அங்கே வாங்குவாங்க, വില കൂടുന്ന എക്സ്ചേഞ്ചിൽ வைப்பாங்க. നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്ചേഞ്ചസ്, ഒരുപാട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം വില കുറഞ്ഞ ഇടത്തിലിരുന്ന് വാങ്ങി വില കൂടുതൽ ഇടത്തിൽ വിൽക്കുന്നത് தான் സ്പെക്കുലേഷൻസ്. അത് കൂടുതൽ ചാൻസസ്. ആ സ്പെക്കുലേഷൻ മീൻസ് ഒരു പരിധിവരെ നേരെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ചെറിയൊരു മാൽ പ്രാക്ടീസസ് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഈ സ്പെക്കുലേഷൻസ്. അപ്പോൾ അത് കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും ചീറ്റിങ് അതൊക്കെ കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ലാക്ക് ഓഫ് റെഗുലേഷൻസ്. ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ പ്രൈവറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് വഴി അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓവർ ദി കൗണ്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ റെഗുലേഷൻസ് കറക്റ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനാണ് ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് റിസ്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ, 5th മൊഡ്യൂൾ നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഇനി നമ്മൾ തുടങ്ങാനുള്ളത് 4th മൊഡ്യൂളാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കുമാർ സാർ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് 2 മൊഡ്യൂൾസ് ഏകദേശം ஃபர்ஸ்ட் மொடியூலൊക്കെ ഒരുവിധമൊക്കെ சார் எடுத்து. அப்போ இந்த பேப்பரில் என்ன சொல்கிறாங்க, இதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்றத பற்றி இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஓவர்வியூ கிடைச்சிருக்கும். ஸோ அதனால் കണ്ടിന്യൂഷനാണ് நான் 4th മൊഡ്യൂൾ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളാന്ന് തോന്നുന്നു. സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് അത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ.
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകണം. ഡൗട്ട്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകരുത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.